বন্ধু? আলহামদুলিল্লাহ। তুই ভারত গেছো কবে? मैं तो ভারতে চলে আইছি, तुम्हें तो बोली नहीं। ও আচ্ছা। दोस्त तुमने खाना खाइছো? না বন্ধু, খাই নাই। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बेड़ी आसे मामा, क्या खूबसूरत लड़का। হিন্দির মায়ের বাপ কইরা দিতেছ, বেডি আবার লারকা হয় কেমনে? अरे यार गलती हो गया, कोई बात नहीं, हम तो नतून है, धीरे धीरे सब कुछ सीखे जामो। ওইখানের কাউকে এমন হিন্দি বলিস না, তোর সানডে মানডে ক্লোজ করে দেবে তাইলে। কালকে আমি একটা বেডিরে কইলাম, আপ তো বিলকুল ফুরির মতো দেখতে।